हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मु कादम्बिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय कादम्बिनी को। तो ये मु सकाल सकाल ब्रेकफास्ट बनवाक आसले तो आप जानते आम मेहंदी टी लगे झील मान कथा कौच देखा भल पाती तो से लेफ्ट हैंड रे देखा मोर पिठा कर लेफ्ट हैंड रे पिठा करनी राइट हैंड रे पिठा करी मम्मी को कॉल कली मम्मी तार रोषेईबास किसी कर जानची से रोषेईबास कर खाली हाँ हाँ मार्चे यहाँ कर किसी करनी बापा भी से कहते बापा कहले सी बिल्कुल से खा कौच मत इच्छा होनी किसी खायापी एमती चलता मोर कथबार्ता तो मुझे किसी सुखासुखी करने जाए से छात बड़ा देखी पारे आज मामा नहीं लुगापड़ा सब सुखी आईटी देखी कि माने प्लास्टिक कोबी माने प्लास्टिक की बेसी पेस्टिसाइड दिखाई जना ना बट कोबीटा माने 45 मिनट बिल्कुल अलग सेप को गलानी जो सेप काटी से सेप ही रहा तो बाध्य से कोबीटा फोपाड़ देली मामा कहले ना तो खाइबनी कोबी तार स्मेल भी बहुत होता से कोबी तो सहीटा ही मम्मी को देखी तो देखिपे आपण मैंने बिल्कुल मुझे जो सेप्रे काटी से सेप्रे ही से रहा पूरा 45 मिनट मुझे मैंने भाजी मोर अଯଥା परिश्रम गला संग लाइन मत धोखा देला लाइन मोर माने कटिगला पुणी इंडक्शन न भात बसई ये भात बसैली तो बहुत लेट है मोर तो ये मो पु माने टिके एपट सेपट होगले कहूँ सजाड़ी ही शोबी तो शोवाक भी आणली तो पुणी देखो मो मेहंदी पुणी देखा स्टार्ट है नेल पॉलिश माने छाड़ी गला मेहंदीटा मोर ठीक ठाक अच्छे काली कर गोटे गीत गाँव साहित्य बही गणित खाता चुलिकी गला तो सी बुझी पारनी से कौन कहते मामा बोली से हसुचे तो मुझे गाई साहित्य बही गणित खाता चुलिकी गला ये गोटे सजाड़ा से गेल होगला तो पुओ मानकर एक्चुअली यहीटा हूँ ये मैंने जार पुओ थो पुओ मानकर मदर मानकर एमती परिस्थिति मो पुओ को जिते रागी जिते गाड़ी करे जहाँ करे सेमती ही आसी मो सहित लगे ना मोर तो साहित्य बही गणित खाता चुल्ली को कोलाणी सुना झियाटा तोरी पाई पगड़ी हेलाणी जन्हरी जन्ह जन्हरे जन्ह जन्हरे जन्ह ने गला से पुआ मोरे मन जन्हरे जन्ह जन्हरे जन्ह जन्हरे जन्ह ने गला ने इवनिंग रे सांग कॉल कला तो कथा गली पुओ को देखा तो पुओ अनौला कहला फास्ट टाइम पे मो पुओ मैंने तोते अनौची कहला कि तो एक्चुअली मोर टे मैंने वॉइसटा बहुत लाउड वॉइस तो से मे भी माने से शुणुची कि कौन जना नहीं से पूरा अनई पूरा तो सांग एक्चुअली आसी तार भौणी घर को आसी सहित कथा दीदी जीजू भी कड़े बाहर जावाई दीदी जीजू एक्चुअली ये आसी मैंने खुशी जना पड़ी माने गोटे कथा सतता है माने आफ्टर माने डेलीवरी माने बहुत माने घर लोक सपोर्ट बहुत दरकार से हजबैंड रो कि आउ घरे जहाँ जो कारण गोटे पिला केबे भी गोटे पिला संभाल एकुटिया कष्ट कहीं एक राति अनिद्रा हम सब जिनस बेलू मैंने भारी असुविधा आदि से फैमिली सपोर्ट तो न मिलला आहरी माने ये तो सब पूरा माने कांदे सब तो एक्चुअली मतलब मैंने देखी मैंने बहुत दुख लगे कि एमती माने हैरान हो तो जहाँ भी हो एबे किसी दिन रिलैक्स आ सत कथा मैंने
ସେ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରେ ତା ମଦରଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତା ମଦରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହୁଏ ତାକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ଟିକେ ମୁଡ଼କି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ପୁଣି ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୁଡ଼କିଟା ବି ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କି ମୁଡ଼କି ଧରିକି ଖାଏ। ଗୋଟେ ମୁଡ଼କି ଖାଇଦେଲି। ଏଇସବୁ ପ୍ରହସନ ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରହସନ ପାଇଁ। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେତିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବି କଷ୍ଟ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ କାମ ବୋଧେ ଅଛି। ମୁଁ ଆର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି, ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତୁମର ଫଟୋ ନାହିଁ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଥିଲା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ତ ଯଦି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କଥା, କହିଲେ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ନା, ତମକୁ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ଚଲେଇଥିଲି ମୋର ପାଲା। ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କେମିତି, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୋତେ କିଏ ପ୍ୟାମ୍ପର କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ୟାମ୍ପର। ତ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ କରେ। ସେ ଚିଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ କରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆଉ ସେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କରେ। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ ନା, ସତ କଥା, କିଏ ମାନେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଭାବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଚାଲିଲି ମୋର ଫଟୋ ସୁଟ୍। ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ମାନେ ଏ ରିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ରିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା। ସେମିତି ଥିଲା, ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ରଖିଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଏଥର ଇଏ କରିଥିଲି। ହଁ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି। 11ଟା ନାହିଁ, 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି, କାରଣ 11ଟାରେ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ। 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କାମ ଅଛି ତ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଚଲେଇଛି ମୋ କାମ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ପୁରା, ହେଲେ ଏଇ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଇଏ କରୁଛି। ନହେଲେ ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ବନେଇଛି ମୁଁ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ତ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା, ଫଟୋ କରିବା କଥା କରିଦିଏ, ହେଲେ ବି ମୋତେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲାନି। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ମୋତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିବି, ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୋତେ ତ କାହିଁ କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି କରିଦେଲି। ତ ଏଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।